नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्छे मो चैनल नॉलेज ऑफ 98 को। तो आज हम डिस्कशन करवा ओडिया ग्रामर को इंपोर्टेंट टॉपिक जहाँकि आमर अपकमिंग एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रही। ठीक अच्छे, तो टॉपिक ये नहीं आम ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। फाइन, तो ये टॉपिक आज हम डिस्कशन करवा, क्विक रिविजन करवा। फाइन, तो फर्स्ट देखा कौन देती व्याकरण क्या कहुए। तो व्याकरण डेफिनेशन कौन ना भाषा व्यवहार श्रृंखला बा नियम को व्याकरण बोली कही। ठीक अच्छे, से इंपोर्टेंट नुह। नेक्स्ट आम आस ध्वनि कौन। ठीक अच्छे, ध्वनि हूँ आमर मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाश को ध्वनि बोली कहुए। ठीक अच्छे, आम जहाँ भी उच्चारण करूँ ताको आम ध्वनि बोली कही था। तो ध्वनि हूँ गोटे प्रकार नाद बा शब्द। ठीक अच्छे, देन आस वर्ण क्या कहुए। वर्ण हूँ आम जो ध्वनि उत्पन्न करूँ तार लिखित रूप हूँ वर्ण। ठीक अच्छे, ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ वर्ण और वर्णर अन्य नाम कौन, वर्णर अन्य नाम हूँ अक्षर। ठीक अच्छे, वर्ण जो आम लिखि था, जो आम लिखि था आम लिपि बोली कही था। ठीक अच्छे, तो ध्वनि मान कौन, ध्वनि मान हूँ मनुष्यर मुख निसृत शब्द को आम ध्वनि बोली कही था। ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण बोली कही था। ठीक अच्छे, वर्ण को आम जमी लिखि था जो संकेत द्वारा आम लिखि था आम लिपि बोली कही था। फाइन, ठीक अच्छे, ये बुझा पड़ा। नेक्स्ट जी वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या कहुए ना वर्णमाल आमर ओडिया भाषा समुदाय केतोटी वर्ण अच्छे, 50टी वर्ण अच्छी। केवल मेन मेन पॉइंट को डिस्कसन करवा, 50टी वर्ण रही। ठीक अच्छे, किंतु 50टी वर्णर 50टी ध्वनि ना। फाइन, वर्ण मान कौन, वर्ण मान हूँ ध्वनि मान को लिखित रूप को वर्ण बोली कहुए। ठीक अच्छे, किंतु ओडिया रे आमर 50टी वर्ण अच्छी, किंतु 50टी वर्ण 50टी ध्वनि ना। फाइन, ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। देन वर्ण मान को आम ओडिया भाषा में दुईट भाग विभक्त कराई, गोटे हूँ स्वर वर्ण और गोटे हूँ व्यंजन वर्ण। ठीक अच्छे, ओडिया रे वर्ण को दुई भाग विभक्त कराई, गोटे स्वर वर्ण और गोटे हूँ व्यंजन वर्ण। ठीक अच्छे, स्वर वर्ण क्या कहुए। स्वर वर्ण हूँ जो वर्ण आम अन्य वर्णर साहाय्य न उच्चारण करता आम स्वर वर्ण बोली कही। ठीक अच्छे, जो वर्ण को आम अन्य वर्णर साहाय्य न उच्चारण करता आम स्वर वर्ण बोली कही था। और टोटाल स्वर वर्ण केतटा अच्छे आम ओडिया भाषा में 11टी स्वर वर्ण अच्छी। ठीक अच्छे, और स्वर वर्ण जो आम 11टी अच्छी, 11टी स्वर वर्ण को पुणी थे 3टी भाग में विभक्त कर। ठीक अच्छे, गोटे हूँ ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर केतटा आसो ना 4टी स्वर वर्ण आसो, कौन कौन ना अ, हर्षई, हर्ष और हरु। दीर्घ स्वर केतटा आसो ना 7टी आसो। 7टी कोटा कोटा आ, हर्ष, दीर्घई, दीर्घ, ए, ऐ, ओ एवं ओ। ठीक अच्छे, और संयुक्त स्वर हूँ 2टा ऐ एवं ओ। ठीक अच्छे, ऐ एवं ओ हूँ दीर्घ स्वर एज वेल एज संयुक्त स्वर। फाइन, ये आम इंपोर्टेंट स्वर वर्ण में बेले बेले क्वेश्चन मुझे पचारूँ, लास्ट टाइम मत पचार ये जो संख्या उपर केतोटी स्वर वर्ण अच्छी, व्यंजन वर्ण केतटा अच्छे, सब पचार। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट रही। ठीक अच्छे, तो स्वर वर्ण अच्छी केतटा ना 11टी स्वर वर्ण अच्छी। और स्वर वर्ण को टोटाल 3 भाग विभक्त कराई, गोटे हूँ ह्रस्व स्वर, तार आसो 4टी स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर 7टी स्वर वर्ण आसो, संयुक्त स्वर 2टी स्वर वर्ण आसो। ठीक अच्छे, देन जी आम व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आम क्या कही था ना व्यंजन वर्ण हूँ से वर्ण जो वर्ण गुड़िक आम स्वर वर्णर बिना साहाय्य उच्चारण करें। माने स्वर वर्ण को यूज करके तार साहाय्य आम जो वर्ण को उच्चारण करते आम व्यंजन वर्ण बोली कही। ठीक अच्छे, डेफिनेशन कौन, स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती ना से प्रकार वर्ण को व्यंजन वर्ण बोली कही। ठीक अच्छे, ओडिया भाषा में व्यंजन वर्ण मान संख्या केते ना 39, 39 हूँ व्यंजन वर्णर संख्या। ठीक अच्छे, एवं व्यंजन वर्ण को मत दुई भाग विभक्त कर, गोटे हूँ वर्गीय व्यंजन और गोटे हूँ अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन और गोटे हूँ अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन केतटा अच्छे ना 25टा अच्छे, और अवर्गीय व्यंजन अच्छे 14टा। टोटाल आम के 39टा आमर व्यंजन वर्ण रही। ठीक अच्छे, तो वर्गीय व्यंजन कौन, वर्गीय व्यंजन को पुणी थे 5टा पार्ट डिवाइड कराई। ठीक अच्छे, यहाँ आप फोटो देखिपे वर्गीय व्यंजन को पुणी थे 5टा पार्ट डिवाइड कराई। कौन कौन ना क, च, ट, त, प। ठीक अच्छे, क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और प्रति वर्ग में 5टी लेखे वर्ण आमर प्रेजेंट अच्छी। ठीक अच्छे, तो क वर्ग कौन आसो ना क, ख, ग, घ और ङ आसो।
ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହି ଯେଉଁ କ ବର୍ଗର ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, କି ବର୍ଣ୍ଣ ନା କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକିନା এই ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଗର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ କ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କ ଖ ଗ ଘ ङ ସେଇଟା ଆମର କଣ୍ଠରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଆମର କଣ୍ଠରୁ ବାହାରି ତେଣୁକରି ତାକୁ କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର ସେକେଣ୍ଡରେ ଚ ବର୍ଗ। ଚ ବର୍ଗରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଚ ଛ ଜ ଛ ଏବଂ ନିୟ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଦେବ ଅପସନ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତ ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କୋଉଟା ନା ଚ ଛ ଜ ଛ ନିୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଟ ବର୍ଗ। ଟ ବର୍ଗ ଆମର କ'ଣ ନା ଟ ବର୍ଗରେ ଆସୁଛି ଟ ଆସୁଛି, ଠ ଆସୁଛି, ଡ ଢ ଏବଂ ଣ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତ ବର୍ଗ। ତ ବର୍ଗରେ ଆମ କ'ଣ ଆସିବ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ଏବଂ ନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଦନ୍ତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ, କାରଣ ଆମ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଭଟା ଦାନ୍ତକୁ ମାନେ ବାଜୁଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଦନ୍ତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ପ ବର୍ଗ। ପ ବର୍ଗରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ପ ବର୍ଗରେ ଆସିବ ପ ଫ ବ ଭ ଏବଂ ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି କ ଚ ଟ ତ ପ। କ ବର୍ଗର ହେଉଛି ଆମର କ ଖ ଗ ଘ ङ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ। ଚ ବର୍ଗର ଅଛି ଆମର ଚ ଛ ଜ ଛ ନ୍ୟ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଟ ବର୍ଗର ଅଛି ଆମର ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ବର୍ଗର ଅଛି ଆମର ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ ବର୍ଗର ଅଛି ଆମର ପ ଫ ବ ଭ ମ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଆମର 25ଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିତରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛି ଆମର? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆମ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୌଣସି ବର୍ଗ ନାହିଁ, ମାନେ ତାର ଏମିତି କୌଣସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମର କାହାର ଥିଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିଲା କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ପ ବର୍ଗ। ସେମିତି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେମିତି କୌଣସି ବର୍ଗ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କୋଉଟା ନା ଜ ୟ ର ଲ ଳ ୱ ଏବଂ କ୍ଷ, ଏଇ 7ଟି ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, 7ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କୋଉଟା ନା ଯେତିକି ଆମର ସ ଅଛି ତାଲବ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଏବଂ ହ, ଏଇ 4ଟି ହେଉଛି ଆମର ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା ନା ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଫାଇନ୍, ଏ 3ଟା ମନେ ରଖିବେ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 7ଟି ଜ ୟ ର ଲ ଳ ବ କ୍ଷ। ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 4ଟି ତାଲବ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଏବଂ ହ। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଫାଇନ୍, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନାକ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ, ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା ଆମର ଅଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ମାନେ କୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ 5ଟି ବର୍ଗ ଅଛି କ ଚ ଟ ତ ପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ କ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା କ ଖ ଗ ଘ ङ ହେଉଛି କ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ଚ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କୋଉଟା ନା ନ୍ୟ। ସେମିତି ଟ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଣ। ତ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନ ଏବଂ ପ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ ହେଉଛି ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମ ଜ ଣ ନ ଏବଂ ମ ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳକୁ ଆମେ ନାକର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛି ନା 20ଟା ଅଛି। ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛି ନା 20ଟା ଅଛି। କେମିତି ନା ङ ଯୁକ୍ତ କ କ'ଣ ହେବ ଅଙ୍କ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା
କ ବର୍ଗରେ କେତେଟା ଆମର କ ବର୍ଗରେ ମ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ ମକୁ କରେ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଅଙ୍କ ଆସିବ। ସେମିତି ଖରେ ମିଶାଇଲେ ଅଙ୍କ ଆସିବ, ଗରେ ମିଶାଇଲେ ଗ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ କ'ଣ ଆସିବ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଆମର ଆସିବ 20ଟି ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ନା, ଆମକୁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ। ତ 20ଟା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 20ଟା ଅଛି ଆମର ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ফাইন। নেক্সট আসবে আমার ইম্পর্টাট অল্প প্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ। অল্প প্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ। ঠিক আছে। অল্প প্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ মানে কোণ যে বর্ণ মানে উচ্চারণের আমার অল্প বায়ু নির্গত হয়ে থাকে। যে বর্ণর উচ্চারণ গুলো পাটির অল্প এমাউন্টর বায়ু নির্গত हुए তাকে আমি কইতে অল্প প্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ। তাহলে কোটা কোটা এটা না প্রত্যেক বর্গর প্রথম তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ। ঠিক আছে। প্রত্যেক বর্গর প্রথম তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ। ঠিক আছে। মানে ক গ ও সেমতি চ বর্গ আসিব চ জ নিয়। সেমতি ট বর্গ আসিব ট ড অণ। ত বর্গ আসিব ত দ ন এবং প বর্গ আসিব প ব। ঠিক আছে। তো এটি লা আমার অল্প প্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ। আমাকে মনে রাখার কোটা আছে এবং মনে রাখা পড়ব প্রত্যেক বর্গর প্রথম তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ। ঠিক আছে। তো টোটাল কেতে রহব আমার না 15টা রহব। যদি আমার প্রতিটি বর্গর 3টি বাহারে তাহলে 5টা বর্গ কেতে বাহারে 15টা বাহারিব। তো টোটাল আমার 15টি কোণ আছে অল্প প্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ আছে। সেমতি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ কোটা মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে যে বর্ণ মানক উচ্চারণের আমার অধিক বায়ু নির্গত हुए। যে বর্ণর উচ্চারণ আমার অধিক বায়ু নির্গত हुए তাকে আমি কইথাও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ। ঠিক আছে। তো প্রত্যেক বর্গর দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বর্ণকে আমি কইথাও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ। ঠিক আছে। দ্বিতীয় চতুর্থ মানে কোটা ফার্স্ট আসব ক এবং ঘ। সেমতি কেতটা টোটাল আছে 10টা আমার আছে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ। ঠিক আছে। তার লিস্ট মু ଦେଇଦେବି। ফাইন। এবে খালি মনে রাখা পড়ব অল্প প্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে প্রত্যেক বর্গর প্রথম তৃতীয় পঞ্চম এবং মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে প্রত্যেক বর্গর দ্বিতীয় এবং চতুর্থ ব্যঞ্জন আমি কইথাও বা বর্ণকে আমি কইথাও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন বর্ণ। ঠিক আছে। নেক্সট যা অঘোষ ব্যঞ্জন বর্ণ। অঘোষ ব্যঞ্জন বর্ণ। অঘোষ ব্যঞ্জন বর্ণ মানে কোণ যে বর্ণ মানক উচ্চারণরে স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয়ে নথায়। যাହାର উচ্চারণরে আমার স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয়ে নথায় তাকে আমি কইথাও অঘোষ ব্যঞ্জন বর্ণ। তো এইটা আমার কোটা কোটা আসব প্রত্যেক বর্গর প্রথম দ্বিতীয় বর্ণ। প্রত্যেক বর্গর প্রথম দ্বিতীয় বর্ণ এবং তালব্যস্য মূর্ধন্য ষ এবং দন্তেশ এতিকি আমার হচ্ছে অঘোষ ব্যঞ্জন বর্ণ। ঠিক আছে। নেক্সট ଦେଖିବା সঘোষ ব্যঞ্জন বর্ণ। সঘোষ ব্যঞ্জন বর্ণ মানে কোটা যে বর্ণ মানক উচ্চারণরে আমার স্বরতন্ত্রটি কম্পিত হয়ে থাকে। এইটা আমার হয়ে থাকে, এইটা আমার হয়ে নথায়, এটা আমার হয়ে থাকে। ঠিক আছে। ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଜ ର ଳ ଏବଂ ବ ଏତିକି ଆମର ହେଉଛି ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରହିଲା। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କେଉଁଟା ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ। ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ। ସେମିତି ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ প্রত্যেক বর্গর প্রথম দ্বিতীয় এবং তালব্যস্য মূর্ধন্য ষ এবং দন্তস্ব আসব। সঘোষ ব্যঞ্জন বর্ণ মানে প্রত্যেক বর্গর তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম এবং জ র ল এবং এতিক হচ্ছে আমার সঘোষ ব্যঞ্জন বর্ণ। ঠিক আছে। তো ইয়ে লা আমার অবর্গীয় ব্যঞ্জন বর্ণ जोटाकि তার কৌশি মানে বর্গ নাই মানে কৌশি পার্ট নাই কেবল তার উচ্চারণ দৃষ্টি আমি অবর্গীয় ব্যঞ্জনকে বিভাগীকরণ করা যাইছি। ঠিক আছে। তো ইয়ে লা আমার অবর্গীয় ব্যঞ্জন। नेक्स्ट देखा यार था कि आमर वर्णमान उच्चारण स्थान या उपरे मध्य क्वेश्चन आमको बेले बेले एग्जाम पचारूँ। ठीक अच्छे। तो आपको आम टे मन रखार अच्छे जमी आसला अ आ क ख ग घ ङ ह एवं विसर्ग। यहाँ आमर उच्चारण स्थान कौटा कंठ उच्चारण स्थान और नाम हूँ कंठ्य वर्ण। ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ तार टोटाल लिस्ट आउपर क्वेश्चन आमको बेले बेले पचार दूसरी ताको मन रखा पड़ो। ठीक अच्छे। तो ये जो चैप्टर में कौन कौन मन रखार अच्छे आमको एग्जाम फास्ट आमको ध्वनि क्या कहे ना ध्वनि हूँ आम मुख निःसृत शब्द बा नाद को आम ध्वनि बोली कही था। वर्ण मान हूँ कौन वर्ण हूँ आम ध्वनि मान लिखित रूप को आम वर्ण बोली कही था और वर्ण अन्य नाम हूँ कौन अक्षर।
ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣମାନ ସମୁଦାୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଟୋଟାଲ ଆମର ଅଛି 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର 4ଟି, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର 7ଟି ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର 2ଟି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କରିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 39ଟି ଅଛି ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 25ଟି ଆସିବ ତା ଭିତରେ ଏବଂ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 14ଟି ଆସିବ ତା ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ନା କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ। କ ବର୍ଗ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଚ ବର୍ଗ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଟ ବର୍ଗ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ, ତ ବର୍ଗ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହିଥାଉ, ପ ବର୍ଗ ଆମେ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଆମର ଆସିବ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତେ 7ଟା ଅଛି। ଜ, ୟ, ର, ଲ, ଳ, ବ, କ୍ଷ। ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ ଏବଂ ହ। ଅଜଗବା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଅନୁସ୍ୱାର, ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମ, ଜ, ଣ, ନ ଏବଂ ମ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିସର୍ଗ, ଅନୁସ୍ୱାର, ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେପରି ଭାବରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛି ନା 20ଟା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆମର 15ଟି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ମହାପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆମର 10ଟି ଅଛି ମହାପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେନ୍ ଆସିବ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ କେଉଁଟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଏବଂ ଦନ୍ତ ସ ହେଉଛି ଆମର ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଫାଇନ୍, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ଆସିବ ଆମର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ঠিক ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାରକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାହାରକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଏବଂ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାରକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମାତ୍ରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଟୋଟାଲ 10ଟି ମାତ୍ରା ଅଛି, 10ଟି ମାତ୍ରା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସେଇଟା ଆମର ଅରିଜିନ୍ କେଉଁଠୁ ହେଉଛି, ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି ଆମର ଦେବନାଗରୀ ଲିପି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଆମର ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି ଦେବନାଗରୀ ଲିପି। এটা মতো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাস্ট টাইম এক্সামরে আসছিলা। তো দেবনাগরী লিপির অরিজিন হয়েছে আমার ওড়িয়া লিপি। ঠিক আছে, তো ये ଥିଲା ଆମର ফার্স্ট চ্যাপ্ଟর ধ্বনি বর্ণ বর্ণমালার কুইক রিভিজন। আশা করি সমস্ত ভিডিওটি ভালো লাগবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগুଛି ভিডিওକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରିଭିଜନକୁ ନେଇକି, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।